časa se vozimo, pa smo šele na začetku. Zunaj pa zgleda takole, da ne veš, a je oblak, ampak je ledenik. Kaj praviš? Okej. Nervozen, a? Ne. Pa nije to skijanje. Ni to Kitzbi, da? Nije to Kitzbi. To je sama ravnina. Dolg čas. Zato moramo ići brzo da nam bude što manje dosadno. 100 km ne damo preveč. Ajde, 50. 50 bi bio neki cilj. Ako bude brz sneg, moguće da ćemo raditi 50 dnevno. Možda ćemo raditi i više. Si natreniran, pogledaj svojo barvo, ledeniško. Zdaj imaš kilometrov že vse, čez 500. Da, Mihec je u Jaz formi. grem na svežino. Da, svežina, ima brze skije, ima brze sanjke. Man, is this some kind of boat or what? Yeah, it's a boat. This will be 2B, yeah? Because 2 is, then you come into the crevasse area again. Aha. So you want to be on top and then go down. Maybe it's a little bit too high up. I put maybe... I think so, yeah. Satelitski telefon, tracker, satelitski komunikator, PLB. I ovo ćemo vjerojatno najmanje upotrebljavati od svega. Ili to radi samo na GSM. Nedjelja, ponedjeljak, isti kurac, sve isto. Vinkaš niso plani pol. A niš, stari moj, plani su da nekak preživimo, kaj je. Jetlag je jeba. Čakam, da se Ivica zbudi. Pa se pa probala zmeniti, da že danes štartava, čeprav je v planu jutar. Breakfast of Champions. Ja, od zdaj naprej na več takole zgleda. Malo bomo bili skupljeni. Boš jedel kar im lani, dežečke. Malo zagrijavanja. Pogret se je treba. Gremo en dan prej, a? Pa to je super, uspjeli smo nekaj zbuksat. Ali, mislim, ne bi se mi toliko trudili da u nedjelju ne dolazi oluja, ne? Nahajamo se pred hostlom v Kangerlusaku. Čakam na prevoz, kaj ga je šel rihtat Ivica. Tole je najina roba. Tukaj v hostlu so sami lovci. Tamle zadnji vidite enega. Se je pripeljal s sankami. Začetek ledenika. So, here we are at the school bus. We're going to school. This is Miha. Friends from Sweden, Jorn. Thanks. We're from Canada. Canada, Norway. Norway. George from Germany. Oh, come from Norway. All right. We're really psyched to have such a nice company on the ice. Doesn't make us feel all alone. I have to stop here because this hill, very steep, very long, and then it turns and there's twisting snow up there. I'll never make it. I think maybe 3 kilometers. Unfortunately, you have to start with a hill. Tri odprave se podajajo na štart. Tukaj je ena Šivica, ki pakira, pol sta dva Šveda, ker gresta isto traso kot midva, pol je pa še ena kajtarska odprava. Probe pa 70 do 100 kil. Kajtari malo več. Bus nas zapušča. Zdaj smo pa sami.
Ko ti kaj všeč ta dodatek? Nije mi baš všeč. Ni, ne. Tale pa zatajil, ko bi mogel cesto narediti, pa jo ni. Nafta zmrznila, a? Smo pa rabili kar nekaj dodatnih ur, da smo prilezali do sem. Zdaj pa čaka zanimiv del čez tale ledenik. Derezice pravaš? Da, nema tu ništa bez derezica, frende. Reci mi, Ivica, kako si zadovoljen s prvim dnem zaenkrat? Tak. Realno je. Teško je. Ja sam ga prav zadovoljen. Neka imamo sreće s vremenom, to je dobro. Uživancija. Čista hud del sva. Še malo pa bomo na smučah. Čokoladica je čisti beton. Traja pol ure, da jo segreješ v ustih, pa šele lahko prežvekuješ. Dobil sem krč v čeljust. Vegetarijanci nismo navajeni toliko prežvekovati. Jeba. Dragoceni košček. Stran pa navmo metal. Ja. Ni tako lahko. Borba je borba. Jetlag, ura bo že kmalu 1 po noč, po domačem času. Gledaj. Vidiš? Sad smo krenuti točno prema waypointu. Tamo. Prvi kempič uspešno postavljen. Noter meče sneg. Le zakaj? Kuhanje. Tako je. Da bomo kuhali. Da mi pa prvi dan se napihne ko balon. Kako naj na tem uspim? Izgleda, kot da je za polštar, ampak to bo popokal celo dolžino. In bodo problemi. Če bom mogel na tleh spati, pa raj obrnem, pa grem domov. Miha je slabe volje. Ja. Zato mu ne radi. Kaj mi ne radi? Podloga mu ne radi dobro. Ja. A jebi ga, ne? A mraz je.
Mraz je kot svina. Ne, če me pa vsako noč zebel. Tako fino je bilo čez dan. Res. Ajde, lahko noč. Novo jutro, oziroma prvo jutro. Malo bolj piha. Ampak je lepo vreme. Kam pa greš? Idem tamo, gdje svi moramo ići. Uživaj, ne? Še fajtava je iz Icefallov. Malo se že vleče tole prediranje po novem snegu. Ful je nasipal od vetra. Evo, Ivici se glih do kolen udara. Zanimivo. Ampak vse to smo hoteli, pa se bomo zdaj prečevali. Ivica, kaj mi še lepega povedal? Niš lepo. Kaj si rekel? Niš lepo, ga velim. Eno sej, daj. Kaj? Povej pa nič lepega, ne? Pa nema niš lepo. Ovo tu je totalno sranje. Nije, to je... Muka je Kristova to je... Nema druge riječi. Kak je rekao stane je dobro, to je rekao. To je jebanje. Pa so stopila na smuče. Taktika 1-1. Ena prime, ena drsi. Prišla sva na plato, okrog 1000 nadmorske. Zdaj pa bolj kaj ne skozi eno in isto do samega konca. Višina, najvišji vrh pa 2500. Kredarca. To ni nič tazga. Ja. Čist drugačka Islandija. Tukaj bo sama ravnina. Ništa, vučemo se. Vučem. 3 km/h na uro narediva. Sad smo napravili 3. No, 3 do 3,5. S tem, da to je kar tempo, ni. Sliši se smešen, ampak 70-75 kg moraš vleti za sabo. To je druga pesem. Skozi te neki cuka. Glava. Glej, sam glava. To je tako zvana grenlandska bradica. To samo na Grenlandu ima i u hladnijim krajevima. Ali ovo je uvodni dio. Kad ovo bude malo hladnije, moglo bi biti bolje. Ne vem, koliko je mraza. -15. Za gibanje je optimalno. Danes bo dolga, 13 ur dela na smučeh. Plus 2 uri zjutraj, 2 uri zvečer. To je 17-urni delovnik. Mislim, da naj bi vsi radi zaposlali, a? Kraš Ekspres. Živjeli. Zima je zima.
uspel nama je postaviti kemp. Danes sicer še nav ful pihala, ampak testno za jutar so postavila en zidič. Moram dati rukavice gor. So zmrznile skoraj. Da, nije zajebanci. Znaš kaj, A? cijeli dan je bilo dobro, imam samo jedne čarape unutra. Ali sad je, kad smo kopali ovo tu, A? mislim da su mi se smrznuli noge, u ovom snijegu unutra. Gremo jaz malo vam pogledat. Takole izgledajo pa jutra v šotoru. Kaj da bi noter snežil, ne zunaj. Da. Dobro jutro. Dobre. Malo se je veter naredil. Kako ne grem sred v takmu? Pravijo, da je tretji dan težak, ampak tole je pa čista jeba. Nedelja 3 do 18. Pa še v naslednjih 2 dneh je napovedana nevihta, tako da morajo dati vse od sebe danes. Ponedjeljak jaki snijeg, south. Sam je pa... 35. Je pa kot da bi sanke po asfaltu vlekel. Ta sneg mrzel, to je toliko počasen. Skozi uno, bam, bam, bam. Skozi ten, pejt nazaj. Žulji so se mi naredili. To je tisto, kar na vsakem koraku tudi čutiš. Ja. Pa še skozi v breg gor. Pa še skozi veter v prsa. Kam drgam kao prsa, valjda, ne? Sam teh pauz se veselim, na 2 uri. To je pa to. Bo Sabla kaj bolj pozitivnega povedal. Kaj mi je? Ja, daj povej, no, kaj si glih zvedel prek satelitskega sprejemnika. Sutra jaki vjetar. Preksutra snijeg i olujni vjetar. 35 metara u sekundi. Morat ćemo duboko kopat, jako duboko. Moram priznati, da takole pa že dolgo nisem trpel. Proteko je drugač. Tam je sam gravitacija tvojega telesa. Tle pa še več, kaj je ena teža tvoja za tabo. Dobro, da je sam še 15 minut drugač. Drugač bi bila, ne vem, spat. Premalo sem spal, samo ene 3 ure. To je problem. Če ni spanja, ni regeneracije in ni moči. Tole me zgleda najbolj obetavno. Klasika. Ja, boys. Dan za pauzo. Le zakaj? 20 metara u sekundi vjetar u kontrasmjeru. I sutra je malo bolja prognoza ipak, pa ako možemo odabrati koji ćemo dan spavat, mislim da ćemo spavat danas. Još ćemo malo podići zidove protiv vjetra i nadamo se da će šator izdržati. Po en stran paše malo pauze, malo počit. Ampak po drugi strani veva pa, da imamo samo za 20 dni hrane.
possible. Bo to dost. Miha se končno naspava i kva sam vesel. Da, jučer je kukao cijeli dan. Toliko je kukao da je sav vjetar svijeta došao danas ovdje da nas zaustavi, da se Miha može malo odmoriti. Hvala vetar. Brez tega zidu bi najebal. En manjši problem, da je smuča predrla šotor. Treba spucati, a ne? To je nevjerojatno kako uđe, ona u takvoj količini uđe odmah, da smo bili vani jedno 40 minuta. Čas za kontrolo koordinat in primerjava z slovensko ekspedicijo leta 2007 Staneta Klemenca. Velika noč. Evo, tole je pa za Sretan Uskrs. Mateja, nama je pa naredila večerjo. Jajčka pa hren manjkajo, pa Šunke nema, ali šunka zate. ali imamo kolače. Come all ye faithful. Da, 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 ram. Njam, njam. Ovo je gurmanski šator. Prvi put u životu na Grenlandu, 100 km od nikuda, jedem sušene jagode. Znači, to je nevjerojatno. To će biti. Veš da si ti malo pomrznem po facikle. Da. Joj. To je kad mi nećeš dati kremu, ne? Kad ti Uj. Evo ga, švedski dan 4, Stanetov dan 10, 13 km. Tamo.
Cilj je horizont! Včeraj je bil pravi rock'n'roll, prava borba. Danes pa čist druga pesem, prijetnih -20, sonček, blagi vetrič in gremo počasi naprej. Konačno sam dobio ono što sam očekivao od Grenlanda. Ogroman prostor, beskonačan prostor, more, snijega, na sve strane samo horizont, prekrasan dan. Ono, uživam, stvarno uživam i to je nagrada za one koji imaju izdržljivosti da dođu tako daleko. Tamo je samo horizont. Sploh po dnevu, kakor je bil včeraj, ne? Da, dobro, jučer je bilo ekstremno teško. Ali i zbog toga je naravno još više uživamo u današnjem danu, u današnjem suncu. I pa možda ako ga ima manje od 5 metara u sekundi, mislim. Uglavnom, prekrasno je. Sretan sam. Da me to podsjeća kao i ono na Islandu, podsjeća me na Bonatu, na moru. Jednostavno, taj prostor, ta mirnoća, tišina, te toliko očara, to je takav jedan spokoj, ono, znaš, onako dahneš. Toga nema, rijetko kad u životu to možeš uživati u tome, to je kao neka druga dimenzija, ne znam. Teško je opisati uopće, ali uglavnom to je nekakav spokoj, ono. Fenomenalno. Šta je Sabla? Ste utrujen? Pa stari, kad je cilj tak blizu, mogu još i finiširati. Ja, jaz sem tudi utrujen, ampak za finiš je pa zmeri snage. Ampak zadovoljen. Ko? Dobar dan je bio. 40 bo padla? Da. O ja, I to uzbrdo. to ni kar tako. Pejte probat. Me zanima, koliko vas je. Naj bo zmanjkalo, kasete bo zmanjkalo. Trak bo treba zamenjati. Pismo moja, pismo Dalmacije, uvea bi da mi tebe nije. Ti si moja radost i lipota, zlatna nota i kapja života. God is calling. Ivica ga žge, ko zmešan. Strpno pričakujeva, da na horizontu zagledava kaj drugega, kakor to belo črto. Veseliva se te stavbe, ki ne bi pomenila približno polovico poti po dnevih, ampak po kilometrih pa daleč od tega, ker na koncu vsem se spuščaš. A vidiš kaj? Ne, gledaj sad. Ti odmah iza mene budi, Ok, 10 metri, ne? ja, Tak će biti lakše, pudiš. ok, I ako vidiš da ja odlazim na jednu stranu, samo mi reci, ne? ok. Ovo je sad pravi, ovo je sad pokrivim 10 metri pravo. Nič novega na horizontu. Nekako so upala, da ko bova 20 km do te vesoljne postaje,
da jo bojo videla. Če ne zaradi drugega, zaradi lažje orientacije. Tako skozi iščeš nekaj, da greš čim bolj naravnost. Ampak čim malo dol pogledaš, se zgubiš in vijugaš po nepotrebu. Tako se nabere vsak dan kakšen kilometer več, ker ne greš čist naravnost. Tole sva čakala. Ivica pravi, da je še 6, koliko? 6,8 km. In Težek dan, jako težek. Ali sami smo tako izabrali. a bova zborvala do tja, ali? A čuj. Mi ćemo mrtvi, ali ćemo zborbat nekak, ja mislim. Kad smo već tu, vrijeme je okej. Mraz je z rukavicom, če si brez rukavic 2 minuti ti zmrzne. Oko minus 25. Ja. Ground control to Major Tom. Dobro jutro. Evo, klele sva spala. Revije Barček. Scary shit. Glej še kravate. Glej to. Kaj se to igra na to? 10 minut. Glej koš gore, glej. Tam. Za basket. Svašta. Skladišče hrane. Jajca. Tu je bila hladilnica. Zdaj pa ves prostor hladilnice. Kuhinja. Knjiga opisov, da vidimo, a sva prva letos. Ja, 8. september, pa živica. Season opening. Se je prelevil v prenosno sončno elektrarno. Jebamo vas z baterijami. Nema baterija stari koji radi na minus 30. Ja, čez noč je pod minus 30, čez dan pod minus 20. Tako da baterije žre kot kekse. Pa še sneg je počasen.
lednikca. Pravosodnega izpita ne narediš vsak dan, tako da... Bravo, Nina! Juhu! Borovničke vdata jaka. Po receptu od Francelna. Mislim, da bi si trebali nalit mi. Jedino nas alkohol može zagrijati. To je edina stvar, ki tukaj ne zmrzne. Jutranja atmosfera. Če je sonce, se sušijo reče, ker so mokre zaradi kondenzacije. Takole pa napakiramo. Naredili smo tudi en servis opreme. Tale ves se je fintala oziroma zmrznila, tako da upam, da vzele funkcionira. Nahajava se na najvišji točki tega ledenika. Mogoče to za vas nič ne pomeni, ampak za najne senzomotorične enote pa zelo velik, ker se bova po 11 dnevih končno začela malo spuščati. In to vse do cilja. Tako je. Drugače pa nič posebenega, vse isto kot skozi. A nije baš isto. Topli je fino i nema baš puno vjetra. Dobro, sneg je bel. Dan podoben dnevu. Sonce ima še zmeri krog okrog sebe. Ivica ga pa gon na polno. Ne da mi se više biti na Grenlandu. Monotono je ka svina, res je. Puščava, pustinja. Samo nekaj ur kasneje in moram reči, da ni dolg čas, ni tako monotono, ker se spreminja. Ledenik se spreminja. Vse sva že spakirala, da bi šla naprej. Greva ven, je pa tak whiteout, sneži, veter v prsa, se ne da. Tako da še en dan prisilnega počitka po vzgledu zunaj. Takole. Nima smisla. Gremo ležat. Jeba. Ivica pa serije. Kakšna je situacija zunaj? Nemoguće je za putovanje. Nemoguće je. Kad bi bio samo vjetar možda bi se još moglo, ali ne vidi se ništa, ne vidi se prst pred nosom. Nažalost moramo ostati ovdje. Situacija sa električnim uređajima isto nije sjajna. Moramo jako šparat. Ne znam, moram priznati da malo jesam zabrinut, ali mislim da će na kraju ispast dobro. Samo moramo se strpiti da bude dobro vrijeme i kad bude dobro vrijeme onda stisnut gas. Dan po prisilnem počitku. Ledenik se ne da, kaže nama zobe. Prav, da naj bo do konca izmolzil. Ja, napredovanje navzdol je počasnejše, kot pa prejšnje dni navzgor. To pa zaradi tega novo zapadlega snega. Slodila. Zaradi teh vetrovnih zastrug, pa zaradi čelnega vetra.
Težko je. Težko je, ja. Glih to razlagam. Da gre nadol počasneje, kaj pa prej na gor. Ja. Ampak bomo pofajtali. Ja, ja. V takemu dnevu je tole hotel s 5 zvezdicami. Čeprav spiš na blazini. Zdajle je v 2 dneh zapadalo več kot 20 cm novega snega. Tako da ful počas napredujeva. To so bile take muke. Še čelan veter, včeraj skoraj 100 na uro, danes na srečo se je umiril malo. In se pa takole predira. Ne samo, da se ti predira na smučah, pulka postane težka, kot da bi imela 100 kg ali pa več. Čeprav ima zdaj že malo manj, ker so pojedla nekaj. Garanje tako, da je glava bude. Jučer je bio strahovit dan patnje. Jedan od najtežih dana ikad, ja nemam pojma. Od svih mojih putovanja to je bio vjerojatno najteži dan. A i Miha će se složiti isto. Ja mislim da je ono prvih 5 kilometara je bilo strahovito teško. Mislim da smo napravili prvu rundu malo manje od 5, čak to nisam rekao Mihi namjerno, zato jer je bio u lošem stanju. Ali kasnije se nekak to počelo poboljšavati, malo smo popili guarane i na kraju smo dosegnuli dnevni cilj, nevjerojatno. I vjetar je stao, istočnjak polagano okreće na sjevernjak, sjevernjak čisti i imamo jednu stvarno prekrasnu scenu nakon 4 dana što nismo vidjeli sunca. Napokon jedna ovako prekrasna scena. Končno lahko prižgem normalno kamero. Kaj se nama je dogajalo prejšnje dni, to pa ne prvoščam nobenemu, res. Meni so pomrznili prsti na rokah, konice. Upam, da ne hujšge, da vsem kakšni nohti odpadali. Ivica ima na nogah probleme z ozeblinami. Ampak zdaj smo pa v nebesih. Res. Še 2-3 dni
sploh ni važen. To je težko opisati, ko se človek počuti. Če ne daš toliko hudega čez, ne znaš ceniti poje take preproste, pa nič. Sej sam normalen dan. Da posnamemo ta sijoči obraz. To je pravi Ne znam. borec. Kaj bi rekao? Iskreno ću ti reći ovak, jučer je bio jedan od najtežih dana u mojem životu, bez Afrikancije. Se strinjam, ej, tudi moj. Tak da, i još na kraju dana kad smo saznali sve posljedice jučerašnjeg dana, teško mi je bilo, jako teško. Tak da, ne znam. Ima još posla i ne vjerujem nikakvoj prognozi, samo sam skoncentriran na to da idem naprijed i da napravim što više danas, jer ko zna kaj će biti sutra. To je ono zbog čega sam ja ušao u ovo, razumiješ? Ja. A ono tam, to je zbog čega sam izašao. Ja ću se rado vratiti ponovo na Island, da uživam u ovakvim uvjetima, ne? Ali na Grenland se ne mogu više vratiti nakon kad smo preživjeli ovih tjedan dana. To je jednostavno prevelika trauma. Dobro jutro. Lepo jutro. Spakirava še šotor in pičiva. Juhu! Dobro jutro! Še majčken. Spuščanje. Oh, Greenland, Greenland! Goodbye, farewell. I hope you die in hell. Oh, Greenland, Greenland. Goodbye, farewell. Oh, I hope you die in hell. Isortok. Prvi pogled na obljubljeno deželo. Dečko moj, Povej, kakšni so občutki? Občutki su prekrasni. Završava jedno teško razdoblje mojeg života i pada veliki kamen sa srca. Ovo je bilo najteže putovanje, puno teže nego kad sam si ikad mogao zamisliti. Ali još nije gotovo dok Miha ne pregleda prst.
tejle koči živiva te 3 dni. Dobar dan! Servus! Ivica glih na malci, spi na sankah, ki so namenjene lovu verjetno. Kaj bo danes na sporedu? Danes bude Masterchef Isortok. 5-star Michelin cook. Ja, to je pa čez 14 dni. Se ne dotakneš frizure izpod kape. Neverjetno, mogoče še zadnjo noč spiva v šotoru, čeprav so že 3 dni na cilju. I sad čekamo do sutra jer za 15 sati dolazi helikopter koji će nas odvesti iz ove proklete zemlje. Bye bye Greenland.